Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Za današnji iftar ćemo spremati jedno staro, tradicionalno, ukusno jelo. Danas ćemo spremati birijan sa piletinom. Pa ostanite sa nama, ja se nadam da će vam se ova naša ideja dopasti. Za pripremu ovog ukusnog, tradicionalnog jela će nam biti potrebno najprije jedno pile ili 1 kg pilećeg mesa, a najbolje je uzeti batake. Mi ćemo danas koristiti pileći karabatak. Treba će nam i 500 g pirinča, odnosno riže, po mogućnosti kočanske ili neke druge okruglog zrna. 300 g šargarepe. Od začina ćemo koristiti so, crvenu mljevenu papriku i suhi začin. Od masnoće 2 supene kašike masla. Koristit ćemo tepsiju veličine 40 cm. Najbolje je još naveče meso marinirati, i to sa 2 kašike ulja, malo soli i malo bibera. Marinirano meso koje je odstajalo u frižideru 24 sata treba posložiti u dublju šerpu ili neki lonac. Tu treba dodati i šargarepu. Sve treba kuhati sa dovoljno vode kako bi kasnije imali dovoljno mesne vode i za birijan i za supu. Dodat ćemo so, pa staviti poklopac i sve kuhati na srednjoj vatri dok meso ne omekša. Dok se meso kuha, trebamo pripremiti pirinač. Trebamo ga najprije dobro prebrati, praktično zrno po zrno. Evo, znači ne smije biti previše pirinča jer bi u tom slučaju ovaj birijan bio predebeo, nego treba jednostavno da prekrijemo dno tepsije i eto da se ovako ponegdje i nazire tepsija. To je znači idealna količina pirinča. Pirinač treba i dobro oprati. Stare domaćice su govorile da se pirinač pere u 9 voda. A posljednja voda treba biti čista kao suza. Kada je meso kuhano, treba ga izvaditi iz lonca. Isto trebamo učiniti i sa šargarepom.
Sada možemo početi sa pripremom pirinča. U tepsiju ćemo staviti maslo pa dinstati na srednjoj temperaturi. Ovo treba činiti uz neprestano miješanje jer je neophodno da svako zrno zasija. Ovdje ćemo dodati suhi začin pa nastaviti sa dinstanjem još nekih 5 do 6 minuta. Sada možemo početi sa nalijevanjem supe. To trebamo činiti postepeno. Nalijevat ćemo otprilike po 200 ml pa lagano dinstati dok tekućina ne nestane. Ovaj postupak ćemo ponoviti još jednom do 2 puta. Kada primijetimo da pirinač upija, da polako grezne i da supa u tepsiji postaje gušća, onda možemo tepsiju skloniti sa vatre. Pirinač treba ravnomjerno rasporediti po tepsiji, a potom početi sa nalijevanjem ostatka mesne vode. Postepeno, kutlaču po kutlaču, taman toliko da se cijeli pirinač prekrije i zapliva u mesnoj vodi. Mesne vode treba naliti taman toliko da je bude preko pirinča u visini od 1 cm. Sada možemo poredati meso i naliti još malo vode iz lonca. Radi ljepše boje mesa, vi možete po želji svaki komad premazati mješavinom masnoće iz tepsije i mljevenom crvenom paprikom.
Sada možemo sve staviti u pećnicu i peći najprije 15 minuta na 200 stepeni, a potom smanjiti na 180 i peći istiha još 30 minuta sve dok birijan ne upije svu mesnu vodu, a zrna pirinča dobro nagreznu. Kuhanu šargarepu isjecite po želji. Jedan dio ostavite za supu, a ostatak stavite u birijan. Kada primijetite da su se površinska zrna pirinča razlistala, odnosno razdvojila, znak je da je birijan gotov. Poslužite ovo ukusno jelo sa nekom svježe pripremljenom salatom ili sa turšijom.